ফাইনালি আমি পেয়ে গেলাম আমার নতুন আইফোন, যেটা বিলিভ করার মতো না। অনেকদিন অপেক্ষার পর, দীর্ঘ 1 মাস অপেক্ষার পর আজকে পেয়ে গেছি আমার আইফোন। এটা হচ্ছে গিয়ে আইফোন স্ক্রিন প্রোটেক্টর, আর এই গো অ্যাপলের লেদার কেস। সো চলেন আমরা সবাই আনবক্স করবো কিভাবে বলি। আজকেই চলে এসেছে আমার iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max. So, দেখা যাক। আমি অনেক এক্সাইটেড। Finally. Oh my goodness. Oh my goodness. ওরা অনেক যত্ন সহকারে প্যাকেটিং করছে জিনিসটাকে, যাতে ড্যামেজ না হয়। Okay, let's see the voucher. Cool. Alright, this is not a voucher. Whatever. আমরা পেয়ে গেলাম আইফোন 13 Pro Max. Oh my goodness. Unbelievable. অনেক হ্যাপি আছে। Let's go. We're going to unboxing now, okay? See? So sweet. Da da da. Ooh, looks so cute. Unbelievable. Shit. This is so cute. Oh my goodness. It's pure gold. Cool. Unbelievable. Let's go. Let's see what we have. So we have, might be SIM ejector, one Apple sticker. Oh shit, this is paper with the sticker. ওরা এবার সবকিছু চেঞ্জ করে ফেলছে, আগের মতো নেই। এটা যেরকম পেপার, আগে তো এটা মানে প্লাস্টিক দিত, এখন দেখেছি এটা পেপারের উপরে স্টিকার মারছে। সো ডিফারেন্স, অলরাইট, হোয়াটএভার। And we have only on charger, not the big one. So only charger cable দিয়েছে ওরা, আর কোনো কিছু দেয় নাই। So Apple অনেক চিপ। অলরাইট,
I think that's it. Ooh, we could unboxing that one. Let's go. Oh my goodness. See? So pretty. Ooh, Maxip. We're gonna try. Let's see. We're gonna try. 1, 2, 3. Ooh, amazing, amazing, amazing. Ha ha ha. Great. Hello. Hello, USA. Hello, Bangladesh. Amazing. See? English. Afghanistan. Bangladesh. Cool. United States. Where is it? United States. Let's try. It takes a couple of minutes. Thank you guys for unboxing দেখার জন্য. This is my latest Apple 13 Pro Max. Thank you so much.